Je reprends donc l'enregistrement. Et je trouve que cette cellule, elle avait un coût de remplissage négatif. J'en ai intérêt à remplir cette cellule. Et je les remplis des cellules qui vont être vidées. Ah non, les cellules qui vont être vidées. هما les cellules ayant des signes négatifs. اللي هما شكون في السيركوي هذو معناتها سواء سيلول 2 3 والا سيلول 4 2. هذه عندها 8. اذا كان انا نحب نلوج على الرومبليس معناها على لو ماكس دو كونتيتي كي جو بو فيدي. هو ريالمون اسمعني اذا كان جو رومبلي لنا باغ اكزومبل 3 سيبوزون لنا جو في ميتر 3 هاكا باش نفهموا لو كونتكست. اذا كان سيبوزون لنا جو في اجوتي 3 لنا qu'est-ce que je dois faire moins 3 n'est-ce pas et moins 3 لنا je dois faire plus 3 et لنا je dois faire moins 3 or moins 3 هذه ما جو بو با ماهيش لوجيك معناها moins 3 علاش خاطر لنا جي عندي كونتيتي 2 هي عندي كونتيتي 2 دونك هي فيها 2 تقول لي نعمل منها moins 3 c'est pas faisable معناها هنا les quantités minimales que je dois utiliser 2 هي المينيموم فوالا و2 كاسكو ريبريزونت هي المينيموم ما بين هذوما الزوز هما اللي هي سي لا كونتيتي. اذا كان نرجع لنا باغ اكزومبل شوف هي سا ريبريزونت كوا هي سي لو مينيموم entre quoi et quoi entre le 8 و 2 et les 2 اللي هما عندهم شنو اللي عندهم سيني نيجاتيف معناها سيني نيجاتيف leur quantité elle va baisser n'est-ce pas ولا عندهم سيني بوزيتيف هما الكونتيتي نتاعهم elle va augmenter. On est d'accord sur ça hein? Oui. C'est bon. Mais donc là qu'est-ce qu'on va faire exactement donc là je fixe la quantité est égale à 2 voilà. Et en fait, si je faisais, ici je vais appeler ça Q, اللي هي Q, ça met Q, et ça représente quoi? La quantité de quoi? Quantité de remplissage. Hein? remplissage. Voilà. Mais إذا كان أنا عندي une quantité de remplissage est égale à 2, n'est-ce pas? Ou en plus, et en plus avec remplissage donc ça met donc en gras ou il est avec tout ça et je vais déplacer le coût total en fait le coût total de remplissage 2 fois 3 voilà اللي هي celui coût total قداش هو باش نعمل موان 2 fois 2 3 لا الكو توتال هذه يونيتي بركه تربحنا موان 2 ربحنا 2 دونك اون مينيميز لو كو دونك شنو نعمل انا اذا كان نحط 2 يونيتي في اليونيتي هذيك قداش ترجعنا تعطينا موان 4 نيس با هي موان 2 فوا 2 هو كيما الاناليز دو سنسيبيليتي اذا كان فارياسيون كي نحط فيها يونيتي اسمع كي نحط يونيتي قداش نربح غادي نربح موان 2 كي نحط 2 يونيتي كومبيان جو غاني 4 يونيتي دونك قداش الكو توتال دو رومبليساج كو توتال ان تيرم دو فارياسيون معناها ما ترجعش لي كو ترجع فوالا واضحه واضح. Et je continue donc avec le même principe. Et qu'est-ce que je dois faire ici? Alors, je dois remplir. Voilà. Si je continue, voilà. Et qu'est-ce que je vais trouver? Donc maintenant, je vais remplir la cellule C3A. 3A هكا le circuit. هكا 3A. هكا شنو قاعد هنا؟ Est-ce que c'est bon? Voilà. بوزيتيف هذيك كيف Voilà. Donc هنا كاين جوست باش نحطوا
ici نمشي بعطي لي يبداو واضحين لنا نيجاتيف لنا بوزيتيف لنا نيجاتيف ومن بعد إذا كان جيسي دو 5 moins 4 plus 6 moins 1. égal à quoi là? Égal à 5 moins Moins 4 plus 6 moins moins 2 moins 1. 1 هذا واش تطلع بوزيتيف دونك هذايا جي با انتيري زاد كيف صحيح ولا؟ On affiché quantité, il n'y avait pas un. Donc là, je crois que c'est 3. 3. Et voilà. واضح زاد كيف. Et voilà, واضح السيركوي. Donc au circuit, généralement, ça va. كتبدا solution معناها améliorer, يولي واضح السيركوي. Voilà. Donc là, est-ce qu'on est d'accord? Donc là, أنا هي توا باش هذه. أي. voilà. Donc هذه شنو باش تعمل؟ هكا. هكا. وهكا. ومن بعد هكا. On est d'accord. Donc là, signe plus, signe moins, signe plus, ou signe. Voilà, avec plus, ou signe moins. Le coût de variation est égal à 7, moins 2, quelqu'un plus 6, moins 4. 7. طلعنا 7 donc لنا كيف j'ai pas intérêt à modifier cette cellule. Donc la cellule qui doit être modifiée. De 2. Ah, la cellule de 2. Ouais, avec quelle quantité je dois la modifier? 2. Voilà, avec une quantité égale à 2. Je vais prendre le circuit que je vais utiliser. Hein? هذه السوليوشن. Réellement, qu'est-ce qu'on peut dire comme remarque? هي شنو نقول؟ لا cellule اللي هي شنو؟ qui va être modifiée هي C22 et la cellule qui sera remplie, صحيح ولا؟ sera remplie avec une quantité égale à combien? égale à 2. إذا كان نعاود نحط ثاني كيفاش لقيناها؟ نعاود شو معنى لقيناها؟ إذا كان je reviens sur هذه 2 هذايا شو معنى لقيناها؟ Donc réellement, dès que je reviens au niveau de cette solution-là, qu'est-ce que je vais trouver? Donc on a la remarque qu'on va l'appliquer ici. Mais on est d'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a le circuit qu'on va l'utiliser. Donc là, réellement, qu'est-ce que je vais faire là, en termes de quantité? Là, je vais faire plus 2. En termes de quantité, hein? Je vais faire plus 2. Je vois les solutions là, pour le plus 2. Les 2. Quand 0, cellule. Et moins 2. 6. Donc, je vais trouver moins 2. Combien donc? 6. 6. Ah, il y a plus 2. Je dois 12. Il y a moins 2. 0. 0. Ouais. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Plus 2. Et ici, on a fait moins 2. Et comme ça, qu'est-ce que j'obtiens en fait? J'obtiens la solution. La solution de départ que je vais utiliser. Donc, نفس التابلو هذا. Donc, on a كملت l'étape numéro 1 en termes de step taking stone. Donc, je vais commencer l'étape numéro
Numéro 2, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a réellement les flèches. Et voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La solution que je vais trouver. Donc, elle est remplie. Elle est additive, elle sera remplie. Elle sera remplie. Elle sera vidée. Et la solution, après l'étape 1 de Stepping Stone. Hein? Oui. Et je ferai de même, en fait. Donc, je reviens à l'étape. Voilà. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire ici? CTRL-C. Et voilà. Donc, je dois, en fait, identifier les cellules vides. هو لنا سهله الحكايه هو كانت عندي سيلول رومبلي ولات فيد دونك هذه اللي ديفينو فيد اللي هي قداش اللي هي الكاتر 2 donc لنا je vais ajouter la cellule 4 2 elle qui a été remplie de 2 voilà elle fait plus partie de 2 هذه des cellules vides فهمنا voilà et comme ça qu'est-ce que j'obtiens donc لنا يولي عندي solution voilà ça voilà donc juste لنا ايش هو الكولر بتاعها بعتلي بعتلي qu'est-ce que je vais faire donc je vais refaire le travail pour la cellule 1 2 donc je vais essayer de faire ça rapidement donc جيب لنا les flèches les flèches ونجيب معاهم les signes voilà نجيب معاهم les signes et j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner B. Donc on refait le circuit. Attini, donc voilà, circuit. Donc attends, je veux remplir cette cellule là. Oui. Eh bien, donc كيفاش نعملوا remplissage؟ اللي توجهها من دي 1 من A1 donc لنا خاطر شو اللي بعد تهبط بعد تمشي على اليمين بعد تهبط بعد باش نمشي بعد ترجع للأو 1 الأو 4 A تعاود تطلع أو 1 وترجع لها هيك معناها يفعل كم ساعة هيك بعد تهبط voilà هيك بعد تمشي للأو 4 A تطلع لفوق وترجع للسورس voilà Rachida, c'est bon? Oui, c'est bon. Ça va pour le circuit, donc je ferai comme ça. Et j'affecte les signes, كيفاش؟ ساعة نحط les signes plus. هي بلس هذا signes plus, oui, plus. نحط les signes plus, هذا plus زاد. هذا plus, نحط كل les signes plus وبعد نرجع نحط les signes moins. وهذا صرنا قلنا plus. لأن هذا بلس هذا بلس ياخذ بلس اي وهذا بلس فوالا سي بون هكا ولي سيني موا لي سيني موا 2 3 و2 فوالا دونك هذا جو دوبليك لنا فوالا لو سيني هذا موا كيكا وهذا موا و جو دوبليك انكور وهذا سيني موا سي بون اي والكو لنا قداش باش يطلع لي تيغال اكوا هاي هيك نحسب est égal à 7 moins 3 plus 1 moins 2 plus 1 moins 2 résultats. تطلع égal à 2. Donc, est-ce que j'ai intérêt à remplir non. Voilà, donc j'ai pas intérêt donc voilà, à remplir les autres. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est bon?
Et cette partie, il n'y avait pas de quantité, il n'y avait pas, donc voilà. C'est bon? Oui. Ah, et voilà. Donc, avec l'étape du boucle numéro 2, hein? 2. Donc, on a le boucle numéro 2. En bas, donc là, je refais le même travail. Et pour une autre cellule, donc ici. Et qu'est-ce que je dois trouver? Donc, je vais écarter, donc, en fait, les signes. Donc, je vais écarter les flèches. Voilà. 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 Donc, à demain, je vais les écarter. Maintenant. Mais, je vais remplir cette cellule-là. C'est bon, là, je m'accabène le circuit. Je peux faire comme ça. D'accord, là. C'est bon. هذا est donc circuit plus moins plus et moins. Donc la quantité donc est égale à quoi? Donc est égale à plus 4 moins 2 hein? Plus 1 moins 2. Ça là est égal à 1. C'est bon? Oui. Donc là, on a kiff, il n'y avait pas un signe négatif. Voilà. Donc, il n'y avait pas de quantité là, non? Il n'y avait pas de quantité, il n'y avait pas. Et je continue comme ça, avec le même principe. Voilà. Mais je continue. Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais remplir? Je vais remplir la cellule de 1. voilà هكا كيف السيركوي باين معناها بلوطه هكا جوست بلوطه برك voilà et voilà et donc qu'est-ce que je vais trouver comme ça encore positif positif donc اعطيني juste الكالكول قداش نعمل باش نعمل 3 plus 3 moins 1 plus 2 plus 2 moins 1 moins 1 3 donc ça t'a égal à 3 juste là on va le place les signes on a plus on a moins et que là on a plus on a moins donc là on a kiff donc j'ai pas intérêt à بعد c'est je ferai de même بالنسبه اللي بعدها donc شنو 3 1 voilà donc là اللي بعدها شنو 3 1 3 1 هذه معناها 3 1 باهي السيركوي نتاعها شو باش يكون 3 هذه 3 1 قلنا هكا اي فوالا باش يمشي هكا يطلع لفوق يمشي هكا يمشي هكا يمشي هكا ويرجع هكا من بعد يطلع لفوق بعد على اليمين وبعد يرجع يهبط اي فوالا ومن بعد باش اي فوالا هكا ولا اي فوالا ومن بعد باش يهبط لوطا كيكا ومن بعد فوالا ومن بعد جوست صحيح هكا السيركوية هكا جوست pour spécifier voilà on est d'accord بعتلي دونك باش نحط لي سيني كالعادة بلس عندي نحط لنا بلس ومن بعد نحط لنا بنخليها موان هذه في بلاصتها ديجا باش تقعد موان دوبليكي نحط لنا موان ونجيب لنا بلس كيك ولا فوالا كيك صحيحة باهي و نتاعي دونك تيجي كوا
est égal à plus 5. Ok. Est égal, donc est égal à plus 5, moins 4, plus 3, moins 1, moins 1, plus 2, moins 1. Et que, je te la 4. Et de même, là, donc, signe positif. Donc, et ensuite, je passe au circuit suivant. معلنا كي تلقى انت juste تفهم كيفاش نلقى le circuit stepping stone, le reste il sera معناها faisable. Donc il y avait pas il y avait plus de problème, hein? Et donc si je essaie de reprendre B on bat شو عندنا دونك لنا بعتالي دونك شنو يسلل سي 3 3 هذه سي 3 هاي نجم هكا هاك سيركوي داير به ها باينة هاي فوالا 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 j'essaie donc d'écarter les flèches هكا هذايا au niveau de ce stade là باهي من بعد تالي دونك شنو قلنا السيركوي هكا باين هكا من بعد هكا من بعد فوالا هكا وفي الاخر نعمل هكا سي بون والسين بتاعي بلوس وبلوس لنا و moins, hein? Moins. C'est bon? B, allez, le coup, ouais. Égal. Plus 7, moins 1, égal. Plus 3, moins 4. Donc, pas de shot là, voilà. Shot là égal à 5. Donc, là, c'est bon باش يقف ستيبينغ ستون حتى اللي بعدها في بالي بوزيتيف. اي دونك tant mieux. Mais le 4 juste là باش نشوفوا كيفاش احنا on vérifie le chemin. Mais c'est bon لنا هكا. donc ما زلت عندي تابلو تقريبا. ما زلت عندك الكات. donc لنا qu'est-ce que je peux faire là exactement. Donc voilà, je vais débarrasser de ça. Et qu'est-ce qu'il me reste là maintenant au niveau de ce stade-là. Voilà. بعد شو قعد لي en fait هذه بركة تمشي على خلينا بعد السيركل خليهم هذوك جست مشي الفلاش هذيك هبطها له تو اللي على دونك يعني كيفاش تخرج من الكات هذه هيك شنو ولا باش نمشي على اليمين هيك تمشي على اليمين ولا تطلع الفوق بعد تهبط ولا دونك نمشي على اليمين ولا باش نطلع هكا مش مشكل هيك ولا من بعد هكا من بعد هكا الثانية هكا نحط لي سين هذه بلوس هذه بلوس هذه موان هذه موان هيك سي بون ومن بعد نجي نعمل كالكول على روحي تيغال à quoi donc est égal à 6 moins 3 plus 1 moins 2. Ça me donne une valeur positive. Voilà, donc là, on va conclure. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je peux conclure en fait? Je peux conclure. On arrête le stepping stone. Voilà, donc là, conclusion.
Tout, on obtient une solution finale avec tous les coûts de remplissage unique unitaire. Qu'est-ce que là? Unitaire de signe positif. Et de fait là, je me de signe positif. Et qu'est-ce que je peux conclure là? Et je peux dire que arrêt de l'algorithme, arrêt, c'est une condition d'arrêt. C'est une condition d'arrêt de quoi? De l'algorithme de stepping stone. Et c'est une condition d'arrêt de l'algorithme de stepping stone où on retient la solution, finale. On a dit ça sera la solution optimale. Mais نجم نكالكل الكول لنا ماني j'arrive à trouver السوليوشن تاعي. هات ناخذ هذه السوليوشن فينال. هات خلينا ناخذ جوست الاول واحده فيها. هات باش ناخذ دونك هذه باش ناخذ هذوما جيساي دو calculer le coût. باش نعوضهم في الاخر en se basant sur ce qu'on vient de trouver. هاك حطيت الكو. Donc solution finale شنو هي؟ 5 2 6. quelqu'un 5. Et quand je reviens là 5 من بعد 2 من بعد 6 l'autre. quelqu'un لنا 5 من بعد 2 من بعد 6. هذه تنحى و تحت 2 فما 7. 2 فما 7 ولوطا فما 12 تقريبا لنا. هنا فما 2 هكا 2 وبعد 12 2 هذه 2 وهذه 12. باهي. وتحب نكلكل هذه شنو قلنا؟ هذه solution finale de stepping stone. صحيح ولا؟ solution finale. Voilà. Allez, donc méthode de stepping stone. Et si je cherche à calculer le coût total, de la solution stepping stone, égal à quoi? Égal à le coût fois la quantité. Et voilà, 5 fois 2 plus 2, ça marque plus 2 fois 3 plus 6 fois 1 من بعد. كيك فما حاجة 4 زايدة 4 فما 4 زايدة بلس 7. هذه 4 مش نحسبها. 7 فوا 4. خلينا نكمل نكتب الساعة السوليوشن بلس 2 فوا 1 بلس 12 fois 2. Voilà. 12 fois 2. Donc le coût total est égal à 76. 76. هذه زائد هذه الكاتر هذه. voilà.
4 هذيك زائد. Donc là, je vais trouver un coût total est égal. Voilà. Mais juste نفكركم اللي احنا في الكو توتال نتاع de la solution de بلاس هامر قداش لقينا بك 82 ها؟ لقيناها هي 82 80. لقينا Non, 80 82. لقينا Ah, 80 80, أي différence. 80. لقينا 80 Oui. لقينا ديفيرونس لقينا 80 Différence 22. واضح باهي. والكو توتال de la solution de coin nord-ouest 102. voilà hein لقينا 102 voilà 102 باهي. est-ce qu'on est d'accord sur ça معناها لن réellement إذا كان j'essaie de voir la différence معناها en termes de coût donc réellement qu'est-ce qu'on peut gagner par rapport à le gain par rapport au coin nord-ouest. On gagne combien? 26. Voilà, est égal le gain tana est égal à quoi? En fait, est égal à égal 102 102 moins 60 est égal à combien? Donc est égal 26. 26, c'est notre gain. Ok. Et le gain par rapport voilà par rapport au Palace Hammer 22. بلاس هامر نور-ويست. اي بلاس 22. ايه نحكي على السوليسيون فينال بلاس هامر عملناها هذيك دونك تيغال 80 moins تيغال 4 bon ça va معناها autrement السوليسيون تاع بلاس هامر elle se retrouve au voisinage proche معناها on gagne 4 unités monétaires ok. وزيد en plus ما تنساوش اللي كان احنا on commence à partir de بلاس هامر عملنا juste بوكل بركه alors que خرجنا احنا مثلا من الميثود دو كوان نور-ويست عملنا 4 بوكل تقريبا معناها mieux qu'on commence à partir d'une bonne solution pour converger rapidement vers la solution optimale. Donc لنا شنو الكونكلوزيون تاعنا؟ اسمها ستيبينغ ستون هي الميور. ايوه لا هي ستيبينغ ستون هي السوليسيون اكزاكت. Oui, solution. Hey. والآخرين ce sont des méthodes rapprochées, mais on ne peut pas les comparer. Bien sûr, la sera la meilleure. Je ne compare les méthodes exactes مع méthodes rapprochées. ماهمش فرق في مجال المقارنه، ما جوست احنا حاجتنا بسوليسيون دو ديبار تكون une bonne solution pour qu'on puisse معناها converger. هذا conclusion qu'on pourra معناها donner. Ça va donc. Vous êtes. بالله جست سؤال اسكو احنا ديريكت في ستيبينغ ستون ديما ناخذوا يعني الديبار نتاعنا بلاس هامر والا لازمنا نجربوا الكوان نور-ويست وبلاس هامر ونشوفوا انهي تحكي اني في ان تيرم دي لونسي اني نقول لك باش تبدا. اما في البلان براتيك ابدا بالبلاس هامر خير. كوان نور-ويست سي جوست pour avoir un départ فهمت juste pour avoir un départ rapide. اما هو بعد باش تربحوا وقت انت في ضيع شوي وقت في البلاس هامر وبعد جارانتي كونفرجنس. هذه بالبلاس هامر قاش خذت لنا وقت en termes d'exécution 10 minutes. برشا لا محل الاكزامبل هذا ما خداش برشا. ما خداش برشا حتى في ليكزامبل خاطر تخدم مع دلتا ما خداش برشا هذا. اي ليكزامبل هذا خدمناه في ساعه. علاش؟ خاطر استعملنا البلاس هامر الوغ كل مره فاتت قعدنا 2 سيونس باش كملناه. كنت تفكر وقت خدمنا نفس ليكزامبل هو بيدو خدمناه في البوان دو ديبار. كنت تتفكر هكا عندي الارشيف هذا هو بيدو انا خدمناه برشا مرات هكا. قداش عملنا من بوكل؟ عملنا 3 بوكل 3 بوكل 1 بوكل 2 فوالا كيكا معناها لنا عملنا 3 بوكل بور كونفيرجي
Le boucle نتاع stepping stone il prend du temps. ما احنا ربحنا بوكل لما ضيعنا شوي وقت في البالاس هامر. دونك البالاس هامر يقعد ديما الميثود تنجم تعطينا سوليوشن رابروشي. دونك احسن حاجه نبداو بالبالاس هامر sur le deux points de vue pratique pour gagner le temps. Ok. Il n'y avait pas d'autres questions donc. Non. Ça va donc. Ça va, c'est clair. Ça va, merci beaucoup. De rien donc vous t'en